Game to Ribansen ha, game to Ribansen sa to ang main event, Super Class B Bakbakan. Diri sa Sitio Kandarong, Barangay Pulang Bato, Cebu City, Talamban. Og atong pasalamatan ng ato ang sponsor organizer. Mao ni siya si Konsehal Toytoy Minyosa. Og ni Barangay Captain John Bing Minyosa. Tara, Gerson. Grabe, overhead Gerson, no? Wala na, kinauntiray na. Lah! Dutas kinauntiray, oy. Mura sa mga class A. Serve. Og sa ato ang volleyball court, Gemini Court. Ang Tag-Iyas Banlibulan. Gerson, wagsik. Shout out Mark Steven Ruby. River Nile, shout out. Shout out sa kong Madam Ay sa Lagtang Talisay. Philip Taburada. Shout out sa kong Bus Janak Rabaya, Sarabaya Street, Talisay City. Rulig Labog from Dalagit, Cebu. Out sa kong Arwin Boris Orcalis. Julius Rehis Marilito Dinupol. Inside. Sir Palanas. Shout out sa kong Carlo Ibarita, Jack Ibarita. Aloy. Tora Gerson. Gabi haloy di nagyud madaloy. Cellphone ba nagsiga ba? Cellphone nagsiga bro. Suwaw. Score committed by Tibo. Lah, to na, kinauntiray na. Size. Mu-counter ni Sapon god. Serve Tibo. Tuh na, counter na. Makmak. Lah. Oh, overhead. Side, inside. Side out. Dia may bola ko dyan. Serve Gerson. Serve Gerson. Agoy, aloy. Lah, grabe hapon oy. Counter na sapon god. Kita kas bulang hapon. Serve Arnel. Lah, Tibo. Kamang sa sapon. Grabe gahi backstop Gerson oy. Pila score? Ha? Uno City. Serve Arnel. Tara Tibo. Otso na. Serve Arnel. Makmak. Tuwa na, nag-ilog na. 9. Ngano man to, Nel? Pahikap sa nang bola, Nel. 9-1. Serve Arnel. Agoy, ito agsik. Jis na, Jis 1. Serve Arnel. Out.
11 na. Triple 1 ang score. Triple 1. Ini, para daog ini. Para daog na dire. Triple 1 ang itong score. 11-1. Gerson. Game ball. Game ball. Dayon yun. Ang nakadaog sa game to, Arnel. Tibo, hapon. Sila yung nakadaog sa game to. Oh, napatay game 3. 1-1 standing na.